अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद है कि नाज़रीन इकराम आप सब खैरियत से होंगे। आज कई हजरातों ने ये इसके बारे में सवाल किया था कि आज के मुसलमानों की जो हालत होती हुई जा रही है और कुरान इनके बारे में जो कह रखा है वो उसके बरअक्स होता हुआ नजर आ रहा है। कुरान तो एक तरफ कह रखा है कि मुसलमानों की हर जगह इज्जत रहती है जब तक एक इंसान एक ईमान वाला ईमान की हालत में रहता है, अल्लाह तबारक व ताला उसी को सरबुलंद करता रहता है। और ये सरबुलंद करना अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान की शर्त पर रखा है। और आज कई जगह देखने को मिलता है कि जो ईमान वाला और ईमान की हालत में भी रहता है, ईमान की हालत में भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, लेकिन उसके बावजूद हर जगह वो परेशान हाल नजर आता रहता है। तो इसकी आखिर क्या वजह है? तो देखिए मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको एक मिसाल के साथ में बयान करना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में फरमाया है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इस आयत के अंदर सरबुलंदी की जो शर्त रखी गई वो ईमान के साथ रखी गई, ईमान के शर्त पर ही रखी गई। ईमान रहेगा तभी हमारी अल्लाह तबारक व ताला सरबुलंद करेंगे। तो इस एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक यहूदी कुरान के बारे में रिसर्च और तफसीर पढ़ता हुआ आ रखा था। तो जब वो इस आयत पर पहुंचा तो उसके दिल में और दिमाग में भी यही डाउट बैठ गया था कि अल्लाह तबारक व ताला तो ये फरमा रहे हैं कि ईमान वाला सरबुलंद रखेगा, और आजकल के हालात हम देख रखेंगे उसके बरअक्स नजर आ रखा है। हर जगह मुसलमान कहीं जलील होता हुआ नजर आ रखा है, कहीं मार खाता हुआ नजर आ रखा है, कहीं जेलों में नजर आ रखा है, कोई रोजी के लिए परेशान है, हर जगह परेशान नजर आ रखा है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो सोचता रहा, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो वो उठ करके एक आलिम के पास, एक बुजुर्ग के पास जाता है और उनसे वो सवाल करता है। तो देखिए उन बुजुर्ग ने एक मिसाल देकर के फरमाया था कि देखिए कि गाय दो तरह की होती है। इस मिसाल को गौर से सुनिए। गाय दो तरह की होती है। एक तो वो गाय है जिसको इंसान अपने घर में पालता है, उसके चारे का ख्याल करता है, उसको खूंटे से बांधता है, उसकी सर्दी का गर्मी का हर चीज का ख्याल करता है। और दूसरी वो गाय है जिसको आजकल हिंदू लोग क्या करते हैं, अपने माताओं के नाम पे उसको छोड़ देते हैं, उसका कोई पुरसन हाल नहीं रहता है, ना उसका कोई चारे की हिफाजत करता है, ना उसको बांधता है। कहीं से कुछ मिल लिया खा लिया, ना मिला तो इसी घूमते फिरते रहे, उनकी जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। तो अब हमें सोचना ये है, पहली जो गाय है जिसको इंसान पसीना टपका करके उसका चारा लाता है, उसका ख्याल करता है, सब कुछ करता है, अगर खुदा न खास्ता ये जो गाय है जिसके बारे में उसका मालिक इतना उसका ख्याल कर रखा है, अगर वो उस घर का खोटा तोड़ करके, रस्सी तोड़ करके पड़ोसी के घर में चली जाए और पड़ोसी के यहाँ कुछ खाने पीने लग जाए, उनके घर का कुछ क्या गए कुछ छेड़खानी करने लग जाए, तो ऐसे वक्त में आप बताइए कि जो गाय है जिसके बारे में वो इतना ख्याल करता था, सब कुछ करता था, पड़ोसी के घर में जाकर के जब वो खाने लगेगी, क्या पड़ोसी उसके लिए खामोश बैठेगा, चुप बैठेगा? वो क्या करेगा? पड़ोसी आदमी अपना वो डंडा उठाएगा और उस गाय को भगाएगा वहां से। और जो मालिक था जिसका इसका इतना ख्याल रखता था, उसको छोड़ करके वहां से वो गाय भागी थी, तो पीछे से डंडा लेकर के आएगा, पीछे से वो डंडा लेकर के आएगा। तो इसलिए फरमाया कि आज ये उस गाय की क्या हालत हो रखी है, आगे से पड़ोसी मार रहा है, पीछे से उसका मालिक मार रहा है। पड़ोसी इसलिए मार रहा है कि तू मेरे घर में क्यों आएंगे, मालिक इसलिए मार रखा है कि मैं तेरा इतना मैं ख्याल रख रखा हूं, उसके बावजूद तो दूसरों क्या तू जाकर के मुंह मार रखी है, दूसरों क्या तू जाकर के खा रखी है। तो मोहतरम नाज़रीन, हमें इस मिसाल से बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आती है कि अल्लाह तबारक व ताला हमारा मालिक है, खालिक है, राज़िक है, सब कुछ है हमारा है, हमारा हर चीज का ध्यान रख रखा है, हमारा रोजी का मालिक है, जिंदगी का मालिक है, मौत का मालिक है, वो सब कुछ हमारा है। इन तमाम को छोड़ करके, अल्लाह के अहकाम को तोड़ करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ करके जब हम गैरों के तरीकों को इख्तियार करेंगे, तो आप खुद इससे अंदाजा लगा करके बताइए क्या गैर हमें प्यार करेंगे, क्या गैर हमसे मोहब्बत करेंगे? आज क्या हो रखा है? आज इस उम्मत का नौजवान कैसे शराब के अड्डों में, कैसे जिनाओं के अड्डों में
اور کیسے کیسے بالوں کی کٹنگ میں اور کیسے کیسے اپنے آپ کو غیروں کے طریقے پہ مکمل ڈھالنے کی کوشش کر رکھا گے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ تو ریزلٹ وہی ہو رکھا گے جو اس گائے کا ریزلٹ ہوا تھا. پیچھے آگے سے پڑوسی مار رہا تھا اور پیچھے سے اس کا مالک مار رکھا تھا. تو آج یہی ہو رکھا گے کہ اللہ کے احکام کو توڑنے کی وجہ سے, اللہ کے احکام کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے پر جانے کی وجہ سے اللہ کی پھٹکار مل رکھی گے, اور غیروں کے طریقوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے یہ غیر اپنا غلام بنا رکھا گے, اور اپنا غلام بنا کر کے ہر طریقے سے اپنے آپ کو مالک بنا کر کے اپنے ہر طریقے سے اپنے قبضے میں لے کر کے جس طرح چاہے وہ گیم کھیلتا ہوا جا رکھا گے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی مسلمان, یہ ایک ایمان والا, اس بات کو غور نہیں کر رکھا گے کہ ہماری حالت یہ ہو رکھی ہے تو کیوں ہو رکھی ہے. ایک مرتبہ, کم از کم ایک مرتبہ بھی اگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس بات کو سوچ لیتے, میں کتنی نافرمانی میں اللہ کی کر رکھا ہوں, کتنے گناہ میرے سے کیا سازش ہو رکھے, سرزد ہو رکھیں گے, کیا وجہ کے آخر ہماری ذلت ہو رکھی گے, ہر جگہ ہم ناکام ہوتے ہوئے جا رکھیں گے, ایک کم ہمت, ایک پست ہوتے ہوئے جا رکھیں گے. حالانکہ ایک ایمان والا بہادر ہوتا گے. ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیسی تکالیفیں برداشت کی گئے. اگر اس طرح کی تکالیف و برداشت کیے نہ ہوتے تو آج یہ دین, یہ اسلام ہم تک نہ پہنچا ہوا ہوتا. کم از کم صحابہ کرام کی لاج رکھ کر کے ہم بھی اس طرح کی ہمت کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, دعائیں کریں گے. انشاءاللہ آج بھی وہی اللہ ہے جو اس وقت اللہ تھا, آج بھی وہی نمازیں جو اس وقت نمازیں تھی, آج بھی وہی قرآن ہے جو اس وقت قرآن تھا. آج اس لیے میرے محترم ناظرین ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکام کی طرف دوڑنا گے, اللہ کی طرف آنا گے. انشاءاللہ جب ہم ایک بالش سے اللہ کی طرف جائیں گے, اللہ ہمارے پاس کو دوڑتا ہوا آئے گا. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور مجھ سے مانگے, اللہ دینے کے لیے تیار گئے. اللہ تو صاف فرما رکھا گے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا گے. اس لیے محترم ناظرین اس طرح کی مثالوں کو سمجھ کر کے ہمیں اپنے دلوں سے ڈاؤٹ کو ختم کرنا گے اور ایک اللہ کی طرف جانا گے. اللہ کسے لگائیں گے, اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں گے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہی عزت, وہی دبدبہ, وہی رعب, وہی جذبہ, وہی شوق عطا فرمائے گا جو صحابہ کرام کے دور میں تھا, جو ہمارے اکابر کے دور میں تھا, جو ہمارے اللہ والوں کے دور میں تھا. شرط یہ کی گئی کہ ہم پہلے اپنے ایمان کو تازہ کریں, اپنے ایمان کے بارے میں غور فکر کریں, اپنے اعمال کے بارے میں غور فکر کریں, حقوق العباد میں غور فکر کریں کہ ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں, کتنا حق ادا نہیں کر رکھیں گے. جب تک ہم اپنے اعمال کا, اپنے نیک اعمال کا, اپنے کرتوتوں کا ہم جائزہ نہیں لے پائیں گے, اس وقت تک اپنے آپ کو سدھارنا بہت مشکل ہے. اس لیے محترم ناظرین اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پورے امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے, خاص طور پر امت کے نوجوانوں کو اللہ ہدایت سے نوازے, اور تمام امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کے زندہ کرنے کی توفیق